उपस्थित मोर चंडी सुतवत मंडित पंडित मंडली बाबा बाबा एवं मोर मातृकल्पा भगिनी कल्पा उत्कलीय माँ माने भगवान सृष्टि सर्जना करिसंती अच्छा कला जुग को जुग ए भक्त मानकर मानक रक्षा करबा पई अवतार लीला ग्रहण करिसंती जगत जीवन परम ब्रह्म बाबा ए दन हाँ ये संसार सृष्टि मध्य रे हाँ उच्च मना व्यक्ति बात उच्च मन को नहीं भगवान हाँ नाम को भजन अर्चन कीर्तन वंदन करने द्वारा बाबा बाबा भगवान पदार बिंदरे मनपण को हजई दे भिजई दे निजक मजई दे अमृत पान कर वैकुंठ स्थान पाए बाबा बाबा आगे हाँ आरंभ कलु हाँ 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 कला नीच माना व्यक्ति गर्भ अहंकार बांधी हुई मोहमय जंजाल चाल रे पड़ी अहि नरक को जाए से जगतनाथ जगन्नाथ प्रभु कालिया शांत आज पुष्पमाल्य सहित पुरस्कृत करिथिबा मोर छोट छोट कुनी झियो मानकर मंगल विधान करी कंटकायित पथरे बाबा पुष्पायित प्रणंत कर हृदय रे हरि प्रेम को जागरित करबा संगे संगे अच्छा विद्या बुद्धि प्रदान करी 120 वर्ष आयुष प्रदान करंतु सर्वे बोलानंद एक बार हरि हरि बोला जगतनाथ जगन्नाथ प्रभु कालिया शांत हेला बाबा रे ओ बरस के थरे कौन हेला आज्ञा श्रीमंदिर मध्यरु हाँ बाहरी आसंती श्रीक्षेत्र बड़ दांड बाबा बाबा काहींकी काहींकी ना तांकर ए लक्ष लक्ष भक्त मानंकु दर्शन देबा पाई हे धन ओ केउं दिन ना आषाढ़ मासरे कला द्वितीया तिथि रे पड़ई गुंडीचा जात पड़ई गुंडीचा जात रे जात पड़ई गुंडीचा जात जाई सरधा बलि रे अटकी चितने अटकी चितने रथ रे रथ अटकी चितने रथ आषाढ़ मासर द्वितीय तिथि श्री गुंडीचा दिन मो प्रभु जगतनाथ जगन्नाथ प्रभु कालिया शांत बाबारी प्रत्येक दिन प्रभु को दर्शन करबा पई श्रीमंदिर को हमें समस्ते जाऊचे सत्य श्रीमंदिर को समझ जाउची हेले हां बोल आषाढ़ मासर द्वितीय तिथि से गुंडीचा दिन मो प्रभु जगतनाथ जगन्नाथ प्रभु कालिया शांत बरस के थरे बाबा आज्ञा श्रीमंदिर मध्य बाहरी आसंती श्रीक्षेत्र बड़ दांड हेला काहींकी काहींकी ना एका बेले लक्ष लक्ष भक्त मान को दर्शन नवा पाई बाबा प्रभु एकाकी नुहंती बड़ भाई बलभद्र हां भौणी सुभद्रा को संगरे धारण करी हेला बाहरी आसीचंदी श्रीक्षेत्र बड़ दांड हां हां भाई भौणी को संगरे धारण करी लीला धारण करिछंती मोर प्रभु प्रभु तार जो मनोहर स्वभाव बाबा रे ताको वाक्य वर्णना करि परिबो कर परिबो हेले कवि मानकर भाषा रे हेला आपण मानकर पुरातन संगीत ढुंपा संगीत पदुटे गाइबी गा ओ गा या ढुंपा संगीत प्रथमे उद्भावन बा गाइथिले किए के रचना करिथिले किए के ना आपण मानकर खंडपड़ा गडर बस गदाधर सिंह सामंत सामंत किंतु हां ये संगीत को गायन करती
ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଲା ଗାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାସ୍ ଆମ ମାନଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ପୁଅ କାଇଁ ହଁ, ହଁ। ତଥାପି ପଦୁଟିଏ ଗାଇବି ଗାବ ଇଏ ମୋ ଗୀତଟିର ଲେଖକ ହଉଛନ୍ତି ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ହେଲା କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲି କଲା କି ରଙ୍ଗେ ନାଚେ ଗୋପ ନୀଳମଣି କି ରଙ୍ଗେ ନାଚେ ଗୋପନୀ রামণি কি রঙে নাচে গোপনী রামণি কি রঙে নাচে গোপনী রামণি ভাঙ্গিয়া নবরঙ্গিয়া সঙ্গে ভাঙ্গিয়া নবরঙ্গিয়া সঙ্গে ভাঙ্গিয়া নবরঙ্গিয়া সঙ্গে ভাই ভাই ভৌণী ঘণী এই রঙে নাচে গোপনী রামণি কি রঙে নাচে গোপনী রামণি ଥିଲା ବକଟେ ଛୁଆ ପୁତନାର ପରାଣ ଖିଆ ସେ ঠেকাতিয়া সে ঠেকাতিয়া সে ঠেকাতিয়া ଥିଲା ବକଟେ ଛୁଆ ପୁତନାର ପରାଣ ଖିଆ ସେ ଢେକା ଖିଆ ସେ ঠেকাতিয়া সে ঠেকাতিয়া সে ঠেকাতিয়া ঢেକୁ ସେ ଆଣି ଲୋଳି ଦେଲା ଟାଣି পড়কু সারি রোল দেলা তারি পড়কু সারি রোল দেলা তারি আহা যশোদারানী কি রঙে নাচে গোপনী রামণি কি রঙে নাচে গোপনী রামণি কি রঙে নাচে গোপনী রামণি ମତେ କହେ ଉଦୟନାଥ ଚାଲ ଦେଖେ ଯିବା ସମାତ ତା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ তাগুঙ্গিতা দাত তাগুঙ্গিতা দাত তাগুঙ্গিতা দাত ମତେ କହେ ଉଦୟନାଥ ଚାଲ ଦେଖେ ଯିବା ସମାତ ତା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ তাগুঙ্গিতা দাত তাগুঙ্গিতা ଦାତ তাগুঙ্গিতা দাত ତାର ବିଗ୍ରହ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ତାର ବିଗ୍ରହ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ପାଇ ପାଦୁକା ପାଣି କି ରଙ୍ଗେ ନାଚେ ଗୋପନୀ ରାମଣି କି ରଙ୍ଗେ ନାଚେ ଗୋପନୀ ରାମଣି ভাঙ্গিয়া নবরঙ্গিয়া সঙ্গে ভাঙ্গিয়া নবরঙ্গিয়া সঙ্গে ভাই ভাই ভৌণী ভৌণী কি রঙে নাচে গোপনী রামণি কি রঙে নাচে গোপনী রামণি ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଗୁଣଙ୍ଗ୍ରାଇ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ସେଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ହେଲା ବଡ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧାରଣ କରି ମାମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ ଦାଣ୍ଡ ହଁ ବାବା ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ହଁ ଘୋଷଜାତ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲା ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ହଁ ହଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମାନେ ବାବାରେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଶରଧା ବାଲି ମା ମାମା ମାମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ହେ ଧନ ମା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନଗରୀ ଉଚ୍ଛୁଳିତ ହଉଛି ଏଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ହଁ କଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ରଥ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ନୀଳା ଚଳ କହିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ରଥ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ନୀଳା ଚଳ যে ক্রোধ ব্রাহ্মণ দেউথান্তি হরি বল্ল କହିଲା ଦେଉଥାନ୍ତି ହରି ବୋଲାରେ ଦେଉଥାନ୍ତି ହରି ବୋଲା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଜାତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାବା
ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମାନେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଏଇ ଶରଧା ବାଲିରେ ଏଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବାଃ ବାଃ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ହଁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହାଙ୍କର ନାମଟି ବାବାରେ ହେଉଛି ହରିଦାସ ହରିଦାସ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ହଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ ଦାଣ୍ଡ ବାଃ 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 ବାବାରେ ଓ ପରିବାର ବୋଲନ୍ତେ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ କିଏ କଲା ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ ପୁତ୍ରର ନାମ ପ୍ରିୟା ପୁତ୍ରର ନାମ ପ୍ରିୟା ପୁତ୍ରର ନାମ ପ୍ରିୟା ରଥ ଦେଖିବାକୁ ବଡ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଆଗେ ଠିଆ କହିଲା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଯେ ଠିଆରେ ଠିଆ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଯେ ଠିଆ ପରିବାର ବୋଲନ୍ତେ ବାବାରେ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସହଧର୍ମିଣୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଭାଗୀ ବାସ୍ ଯାହାଙ୍କର ନାମଟି ବାବାର ହଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ବଳିଆକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧାରଣ କରି ହଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ ଦାଣ୍ଡ ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅକୁ ନେଇ ମା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହେଲା ନଜର ପଡିଗଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବାବା ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମିରେ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ନା ନା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନଗରୀ ଉଚ୍ଛୁଳିତ ହେଉଛି ହଁ ହଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ନଜର ପଡିଲା କହିଲା ଆଜିକାର ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ହେ ହେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଧରି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପହଞ୍ଚିଗଲି ହଁ 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 କହିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଥରୁଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କେତେ ଜନ୍ମର ପାପ ଖଣ୍ଡନ ବା ମୋଚନ ହେଇଯାଏ କେତେ ଜନ୍ମର ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଆଜି ଧାଇଁ ଆସିଛି ବାଃ 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି ଜୀବନରେ ସବୁ ପାପୀ ହଁ ମୋକ୍ଷତା ପାଇଯାଏ ବାଃ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ହଜେଇ ଦିଏ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହେ ଧନ ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବାସ୍ କାବ୍ୟ କାବ୍ୟ ରସକଲରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ କଲେ କଣ କହିଲି କଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ ଖେୟ ଯେତେ କରି ନ ପାରେ ପାପୀ ପାପତେ କରି ନ ପାରେ ପାପି ପାପ ଚେତେ କରି ନ ପାରେ ପାପି ପାପ ଚେତେ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ କରି ନ ପାରେ ପାପୀ ପାପ ହେଲା हे प्रभु विश्वव्यापक चिरचिन्मय जगत जीवन ହଁ नंदनंदन बंशी बदन मुरली मोहन राधा हृदय तट चंदन गोपी मोहन प्रभु मोर कृष्ण कला आपणकर नाम ବାସ୍ भक्ति एवं श्रद्धार सहित ହଁ तुंडरे थरुटिए उच्चारण करने द्वारा ହେଲା आज्ञा जेते की पाप खंडन व मोचन हो जाए ହଁ ହଁ कला जेते की पाप दूरीभूत हो जाए ए मोहमय संसार मध्य पड़ी ବାବା स्त्री पिला प्रेम बांधी हुई छंदी हुई गले मध्य ହଁ पंडित जड़े पापी तार जीवन काल भितर सत चेष्टा करूना कहीं ହଁ ହଁ से पाप अर्जन कर पारे ନା ये प्रभुंकर नाम आज्ञा केते महात्म्य रही ହେଲା थरे आज्ञा शरधा बाली पाद रखिले प्रभुंकर नयन को चाहिए ହଁ ହଁ ये संसार जंजाल मोहमय को सब भूली जाए ଭୁଲି ଯାଏ
ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦକଞ୍ଜରେ ମନପଣକୁ ହଜେଇ ଦିଏ ଭକ୍ତ। वाह ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ हाँ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟାକୁ वाह କହିଲେ ହେ ପ୍ରିୟତମା ଚାହିଁଲଣି ଆମର ଆସିବା ହୁଏତ ଆଜି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। स्वामी ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ए स्वामी ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କ ରଥ ଆଜି ଟଣା ହୋଇ ସାରିଲାଣି। स्वामी रे ହେତ୍, କଣ ସ୍ୱାମୀ ରେ? आ तीन थर डाकिलेनी आ सुनुन ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ताको तू ता करी डाकी सांगे सांगे सुनी ତାପରେ ରେ ରା ଲଗେଇକି ଡାକିବ। सांगे सांगे सुनी ଏଟା ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀଟି। ସେଇଟା କଣ କେତେ ଥର ପକଉଛ ସେଇଟାକୁ? एटा फसी जाउची आ ସେଇଟା କଣ ସେଇଟା? एटा उन्नी କାହିଁକି ସେମିତି ବେଲଜ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ହଉଛ? भला ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ कौन ତାପଙ୍ଗ ମଳିପଡା ଟୋଲ ଗେଟ୍ वाह बारी ଏଇଥର ଦଳେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ମଲ୍ଲି ଗଦରେ ଗୋଟେ ପଛପଟେ ଝୁଲେଇ ମାର वाह बाबा ମୂର୍ଖ। कौन ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା କିଛି ଜାଣୁନ? आहे निंदा प्रशंसा जदि जानी थांतु आमे इयाडे काहे जाई थांतु घर तो बई थांतु ବ୍ରତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକ ଛାଡିଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ପ୍ରିୟତମା हे स्वामी ଚାହିଁଲଣି कौन कहउछ ଆମର ଆସିବା ହୁଏତ ଆଜି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। देरी हो गला ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ हां ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କ ରଥ ଆଜି ଟଣା ହୋଇ कौन ସାରିଲାଣି। होई सरलानी ହେଲେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ वाह ଭକ୍ତମାନେ ରଥ ଦଉଡିକୁ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଜୁଛି, वाह वाह ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି। वाह ତମେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ, ନାଇଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରଥ ନିକଟକୁ ଟିକେ ଚାଲି ଆସ। କହିଲା ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଦଉଡିକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ हां କେତେ ଜନ୍ମର ପାପ ଆମର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ।